नमस्कार महोदय, मम नाम वसुधा शशिकांत जगदाळे। अध्ययनं प्रथमाध्यायात षोडश विंशतिपर्यन्तः श्लोकसंख्या अष्टांगहृदयस्य आयुष्कामी अध्याय पठितुं गच्छामि। प्रथमश्लोकः शमनकोपनं स्वास्थ्यहितं द्रव्यमिति त्रिधा। द्वितीयश्लोकः उष्णशीतगुणोत्कर्षात्तर वीर्यदिधा स्मृतम् त्रिधा विपको द्रव्यस्य स्वादु आम्लकटुकात्मकः। तृतीयश्लोकः गुरुमंद हिमस्निग्ध श्लक्ष्ण सांद्र मृदु स्थिराः गुणाः ससूक्ष्म विशदा विंशति स विपर्यायः। चतुर्थश्लोकः कालार्थकर्मणां योगो हीन मिथ्या त्रिमात्रकः संयोगश्च विज्ञेयो रोगारोगैककारणः। पंचमश्लोकः रोगस्तु दोषवैषम्य दोषसाम्यं रोगता नीजा अगन्तु विभागेन तत्र रोगा द्विधा स्मृतः। धन्यवादः।